tokchaya o phainai chongmarino rgai chini election ni panda ni Tiphangnang puilano Sibaya Pharo chini Honorable MDC Mochang Oronto Debormano Tei chini oroni Joto borom ganang tangphang te tangphang juksong phainai chini takhuk te bukhuk songno Chobani Chibaya Phari election campaign ni prothom cinemo প্রকাশ্য সমাবেশ ও সমাবেশন গোবাং ককনারাগলাক নির্বাচন কমিশন ni guideline tongo specific time o chung program ma pai rinai mo program ni porebo tei tinta jagao chung tini sabha ma khlainai jorachin thani kabang karikha 14 তারিখ জরা chung প্রচার khlaiman nai 11 দিন চিনি থানি সময় তংখ বুবাগ্রানি বাগি সালসা মানারাক নাই 10 দিন চিনি প্রচার চলে নাই সারা সারামবাড়ি কেন্দ্র হয় তাকুকতে বুকুকসং নরনাং বেলাই বেলাই পাইফ্লা হামবাই মারু এডিসি নির্বাচন হবো आं मो आमचाइनि न प्रार्थींगै 10,000 गोबां बुट बाय चिनी प्रतिद्वंदी प्रार्थी न मेचे नै एडीसी नि डेपुटी सीएम जरा थांगि सगैका नरगना आंगाबनि बागै बेलाय बेलाय हामबाया फार नरगानो जिदिरि रहमानि परे एडीसी नि थानि गोबां रां करिफानो आं ব্যক্তিগতভাবে টিটিএডিসি প্রশাসন নিপক্ষে চাইতখাম এলাকাও চিনি রাংকরিং বিসিংপানো जों डेभेलपमेंट तुबुनानि তকচাই আমচাইনি বড়গ্রক সাক্ষী রিনাই হাস্তেনি যত তাকুকতে বুকুকসং নিথালি নরক ক্রাক সাইমাননাই অরন नंजागनाय दैनि प्रब्लेम दंमानि 3টা মিনি ডিপ টিউবওয়েল শুধু তকচায়া এলাকাওনো जों রুই টিটিএডিসি হাফাং মো এলাকাও नंजागनाय दैनि प्रब्लेमनि कगनो जों वानसुबि मानखा ओ एलाकाओ गोबां मा हापुं हाबाय दङो अरनि जारे कृषक रक रांकरि बरक रक थिनांगो थाङि बरक गाहाम जीवन जापन खाइमानन बागै 15 फैमिली नो राबार बागान रिमानी कग्रक तकचाय आमचाइनि बरग्रक न हास्तेनि बरग्रक न सानाय शुधु आबोया ओ एलाकायाव एग्रिकालचार दप्तरनि बिसिंतै जों बान थेरिका पुकुर खुरिमानि जागा पुकुर खुरिना चाइतका जों सिवाबो साफिसियेन्ट दिया तेइबो जों अरो तुलासिकक तकचाया रूट नो ब्लैक टॉप पिचनि लामान इन्नानि कक तकचायानि प्रत्येकटा माइ खेतआव आरो दै रिनानि कक आं एडिसिअबो निर्वाचन बाताइपुरु सामानि कक दं चिनि मो इमां जदि तकचाया एलाकाओ दै फ्लाइ फ्लाइकै तुबुनानि का मो इमां नो जों पाल सिमां नुगै पाल बुट लाई जदि तिप्रामो थानो कप्लाई ख्लाई सरकार आचुग्रि मांखाय 1 बछरनि बिसिङो जों तकचाय आरो दै तुबुइ फाइमाननाय ताकुग्रो दिनै जों पक थाना कगिया 5 बछर आईपीएफटी बीजेपी सरकार ओं आसारामबारि केन्द्रनो मन्त्री रिखा किन्तु मन्त्री मामानि परे मंत्री महोदय जखन नुखा 4.5 बछर बीजेपी आईपीएफटी तंगै सामुं तांनाया दिनै मन्त्री महोदय तिप्रा मथाव मा फाइका
जों आईपीएफटी बीजेपी बुद्रि ताम मानखा लामानि बमल कुकुगों थामायखा ईद नुकजागै थाङा पिसनि लामा कुकमां आ साल जोंते तुबुनानि कगया जारा तिनि आईपीएफटी ख्लायै ताबुबो पाकगै दंगो एनसी देबरमानि बसाजुगनो बुद्रि दिहिनै आंगा ताकुक जनो सारन मुजुंगो एनसी देबरमा मेबार जमातियासन आईपीएफटी ख्लायै बरक हम तंफ्रुनो आईपीएफटी दफानि बागै मुंसा तुइमालिया तिनि आईपीएफटी पार्टी सादिवो लाइस लाख तंमानि जरावो बरक क्रिका सै सिमिसे बुई माइचाइ थांमानि लाइस लाख तंमानि जरावो आईपीएफटी नो बुद्रि बरक चिन दफान बागै ताम तुबनाय नरक वान सुगिनाय दाइते तिनि आईपीएफटी नि तामो डिमान्ड बीजेपी खाइनाय रंनां प्रश्न खायो ताकुग्रब बीजेपी पार्टी नि तामो सानमुं दं आईपीएफटी नि ताम सानमुं दं मुंसा सानमुं गरै एकमात्र फातारसारकनि गुलामी ख्लाय तिनि बरक लाख लाख टाका रां रिजागै थांदि बुबाग्रा प्रद्युत किशोरनो केबेङै आसारामबारि सह सारा त्रिपुरा जो बुट बसादे आ लक्ष लक्ष टाका रां बरक मानमानि तकचायनि बरकनो बरक बादे बागनायबा केबो मानला बरक सुदु रां सावै दफानो केबेंनान बागै बुबाग्रानो केबेंनान बागै तिनि बरक क्रि फानो बरक 5 जन बरक तयै सारा आसारामबारि केन्द्र बरक दूर टू दूर प्रोग्राम खायनाय पब्लिक नो जों तिनि बरं सानान मुजुंगो ताकुग्रब जों मकक रं साखाय तिनि दफानो केबेंनाय दफारक से बरक से सिया नंनाय तिनि बक्तिदारयै जों बरकनो सिसारि मानिस्लाय तिनि बरक से सिसाबाय सिदायचे साबनो बुटयै जों खप्लाय खायखाय तिनि हाओ तिनि शासन नंनानै तिनि थिनां तिनि बागै काहा मंनानै तिनि 40,000 बैकलग चाकरी दंमानि आ 40,000 बैकलग जों एक बছর बिसिङाव चाकरी तुइलिनानै आ सरकार से जों मा तुबुनाय महाराजा मुक्ति खिख्लायो दिल्ली नुंक्लांजागो तामुनि बागै दिल्ली नुंक्लांजाक दफा थामसांखा তিনি কাঞ্চনপুর থেকে সিমনা সাবরুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত টিপ্রাসারক তিনি থানসাংমানি বাগিনো তিনি আইপিএফটি বিজেপি দিল্লি ও নুংক্লাংজাগিয়া টিপ্রামথা চিকন পাটিং মানো টিপ্রামথা আন্দ্রস সিম্বল তুই চিকন পাটি হিনজাগৈ তংমানো কিন্তু দফা থামসা তংমানি বাগৈ आ दफानि नेतृत्व रिनाय बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिकनो दिल्ली सरकार नुङै मातलाङो जे नों हाय बरकनो चिनी दरकार देश को अब जैसा नेता चाहिए टिप्रासा को चाहिए देश की प्रधानमंत्री पर्यंत बुबाग्रानो रिङै मातलाङो टिप्रासा थामसा तंमानि बागै आर जदि टिप्रासारो फाइनाय चंबारियावबो थामसा क्लायै गोबां सीट जदि जों जिदि मानखाय सारा पृथ्वीनि बरकनो टिप्रासारनो सिनिनाय ताकुग्रब बिनि बागै जों टिप्रासारक बुइबाय रां बाय पाइजागै जों रां करिं मानो रिकरिं मानो चिनि थानि हानो हमजाकबानि दफानो हमजाकबानि तकचाया ते बुनि याफाव ते क्लायानि बागै थिनां चिनि बागै शक्त पुक्त चिनि हा चिनि शासन चिनि अरफाय चिनो केबो निर्यातन खायमान्यातै आ दिन तो बुनानि हिंखाय आंध्र समारियो आं अनिमेश देबबर्माय नया दफानो मोथांनानि बागै बुबाग्रानि पार्टी टिप्रामथानोसो बुट दे आंध्र समारियो बुट रुयै खप्लाय ख्लाय जों थिनांगो सरकार गठन खायमांखाय आं अनिमेश देबबर्माबो नं बागै सामुंतां माननाय आं व्यक्तिनो बुट दि मा कगिया टिप्रामथानो जय खायनायखौ अनिमेश देबबर्मानो बुट मारनाय अनिमेश देबबर्मानो अरनि प्रतिनिधि दिनै आं खोनातक जाखा जिनि अरनि वारियर्स चक साव 1291 भुट बसक बुट माननो हिसाब खायले बरक नायखा 95% भोट अ तकसे एलाकानि बरक रक रिनाय आहाय ख्लायै आसारामबारि केन्द्रआव
যদি চান প্রত্যেকটা নির্বাচনী ক্ষেত্র 48টা পুলিং বুথ দङ নিয়া জরাং বেড়াই নাই বাইকা প্রত্যেক বুথ সেন্টারও 80 থেকে 95% টিপ্রা মথা বুথ মাননাই তাকলাই जों চিনি কেনারগ্ন মেচে নেই 20,000 नि উপর বুথ বাই মেচে নেই তাকলাই ত্রিপুরাও রেকর্ড সৃষ্টি খাই মানুষ এবং তিনি তকচায়ও পুইলাছেন ম মিটিং খাইগ্রাকা অরম থেকেনো চেংখা তেই কক আংনংনো সাও যদি বিজয় মিছিল চেংনানি গাই আং তকচায় থেকেনো जों বিজয় মিছিল চেংনাই হইছে কারণ নরনো পুইলা অরও তিনি নির্বাচনী প্রচারনি হাকারিখা অরণ থেকেন চিনি বিজয় রড বসন শোনাই হইছে এবং ওয়ানানেন কোনো কক করে তাকলাই বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস তো যত বদল আইপিএফ টিনো মেচে নেই একা ত্রিপুরা মথা 34 থেকে 38টা সিট দখল খাইছেন তাকলাই সরকার আছে নাই বিনি বাগান চাইনি তাকুকতেই বুকুকচং তাওয়ানে সড়ক কাহা মুঙ্গা নাংনাই নক কাহা মুঙ্গা নাংনাই বেকার চাকরি মান্না নাংনাই কৃষক লোন মান্না নাংনাই রাবার বাগান নাংনা নাংনাই মিক্স ফ্রুট ভেজিটেবল নি বাগান নাংনা নাংনাই অম বখরগ তৈই প্রত্যেক চিনি ওয়ারিয়ার্স নগ নগ থাঙি মাছ হানাই থিনাং যদি হামনা হাঙ্কাই আন্ধ্র সিম্বল বুট মারে নাই আর এমন ভাবে ভাগ্য চিনি কাহাম সিধা কনেই কাসারো খবই দিয়ে খাইছে সাকাতেই ফাইকাইব 3 নম্বর তলাতেই গনিব 3 নম্বর মিসনানি কোনো কারণ করে আইছে আর যারা বুট নাই রক চিনি বুটা রঙাং মাছাও আরো থাঙ্গই কমাঙ্গই তা তংজাবাই দেখাইছে অনেক সময় আরো হাফমানি পরে আন্দ্রস সিম্বল ঋতুগুই মায়া অনেক বড় বকরক নিহিনজা হয়েছে বিশেষভাবে বরিছে রক হিন্নাই বড় বড় খা ঋতুগুই আই রকাই তার ইতরং দেখাইছে যদি ঋতুগুই সিম্বল টিকলাই মায়া হাঙ্কাই আরো যে বুথ কর্মী তংনাই বড়নো সানাই অর ফাইগারি হিনমানো নরক অর বড় আন্দ্রস সিম্বল তং আনো ফুনুক দিহনিব নরক ঋতুগ্রি মানো আর গনিব বুদ্রি মানো নরক 1 2 বাদ রুই 3 নম্বর সাকানি সিমিব তলান সিমিব 1 2 গনি 3 নম্বর কনেই কসারো আন্দ্রস সিম্বল আনি ফটো আরো মুগনাই নরক মন ফ্লাইতে মখাং মুকুং ফুলি যাও ফাকা খারো আইছে आं बासके मखां फुली गाबुनी हरसा आगे थुइसे मालायली आइचे ओ नॉमिनेशन जमारनान बगी 3टा जरा नॉमिनेशन पेपर ठीक मा खाई मुक्तरी करी खाइबा वाइसे मखां फुली जाक फोटो बुइदि माने मखां फुली जाक फोटो नक नुगनाय आनी दाबुं चेहारा न नाइयै आबरस नाइरि देहाइचे आबस आसल अनिमेज मखा बक्तिदार नाय अनिमेज आबस आसल बुट दिजानाय अनिमेज 3 নম্বর আন্দ্রস সিম্বল বুট দিতে তাকুগ্র ওয়ানানান করে নরং বাগি সামুং টাঙ্গান বাগিনো 20 বছর আগে চাকরি আকারে আং ফাইমানে আইতে তাকলাই যদি সুযোগ মাংখাই আগে ব্যায়াম খাইনের ব্যায়াম খাই মা হয় মসসন মথরনানি ততরা মথরনান যদি সুযোগ মাংখাই ফুনু কামুঙান ফান্ন মাই তাকলাই আসুক বছর নাসিঙ্গই সরকারও থাঙ্গি যদি আচুক মাখাই অনিমেজ নং বাগি তামো কাম খাই আং ফুনুকনাই আইছে আর ফুনুকনারি বাগৈ 20 বছর ওয়াতেই পান্তেই গোসাংমানি কুতুংমানো সহ্য খাইয়ে 20 বছর নাসিঙ্গি তংখা দফান বাগি কাইসা সামুং কাহাম টাংনানি সুযোগ আবনর অবশ্যই দিনাই আবানি পুইতু তঙ্গ বিপক্ষ দল গোবাং প্রচার খাইনা ফাই মানো বং বাগিব কিন্তু চিনি খুঞ্জুতেই মকল সজাগ মা তং নাই সিপিএম রক তিনি প্রার্থীরও সিপিএম খাইনে রং আং সাউম সিপিএম খাই তংনা জরায়া 35 বছর সিপিএম ন সুযোগ রেখা হাক মাই থাঙ্গা কাইসা দাবি করে সিপিএম তিনি কোন দাবি সারাছে বুট বসাই দङ কিন্তু চিনি পার্টিনি দাবি হাম থাংনানি তামো মুগলি তামো ওয়ানজৈ তামো থুরুক প্রত্যেক জাতিনো তৈই
ग्रेटर तिप्रालेन संजानानि आ दाबिति तिनि बुबाग्रा दल संजाखा मो बदलनि दाबि दङो मो दाबि बायनो चिनि थिनांनो जों गाहामखाय बानसे थांनानै चिनि बोसा बोतै बुसुक बोसाजों अ हाव मर्यादा तैयै मो चिनि हा नै कक्राक छाय थिनानै आ दाबि तिनि तिप्रा मथासिमि जोख्लायो नरनो फेमलगनान बागै कक बाय मेचेनना बागै गोबां मा बरक फाइमानो किन्तु चिनि आरि रगनो जों मा सानाय बीजेपी नि कोनो दाबि करै सीपीएम कोनो दाबि करै कांग्रेस नि चिनि बागै कोनो दाबि करै जों नुखाबले निनि जितेन्द्र चौधरी आगि मंत्री दंमानि सीपीएम रंग सादिक मुख्यमंत्री जानान जराखा एमपी स्नाम्बि रहरजा काहिजे जों नुखा रेवती मोहन त्रिपुरा बीजेपी नि खरचा सुशिक्षित एमपी आ बरगनो बाद्रुइसे विकास देवबर्मानो स्कूल से ठिकाना करे आ बरगनो तिनी जनजाति मोर्चानि सभापति बानगिरु आमति कग्रगनो जों मुइतुमा ख्लायनाय बुइनि तला तङै तिप्रासातै मथांजाग्लिया बुबाग्रानि तला तङै जों जत्तनो यूनाइटेडनि आन्द्रस मार्काव बुद्रुयै दाख्लै खोप्लाय ख्लायगायसे चिनि हा चिनि थिनां चिनि बोसाबुतैरक सुरक्षित दंनाय आं गोबां कक सालिया मोसे कक सावैनो जत्त चिनि मोआमचाइनि ताकुक दै बुकुक चंनो हामबाय याफारै दै चंनो आन्द्रस सिम्बल बुद्रुयै गोबां बुटबाय खोप्लाय ख्लायदिनि कबगै आनि बक्तब्य आंरन मथाक्का तिप्रा मथा लंग लिभ बुबाग्रा लंग लिभ